हेलो एवरीवन मु जाजनिका ओडिया गुरु चैनल को आपको स्वागत करू। आमे या पूर्व क्लास रे वर्ल्ड वार 1 बा प्रथम विश्वयुद्ध पढुतिले एवं ताको कंप्लीट कर देजे। आज गोटे नुआ टॉपिक स्टार्ट करबा। आज रूस विप्लव बा जाको हम इंग्रजी रे रूसियन रिवोल्यूशन बोली कहूछु। अच्छा, रूसिया रे रिवोल्यूशन केबे हेइथिला, काहे की हेइथिला, तार कॉजेस गुडी को आज हम डिस्कशन करबा। नेक्स्ट क्लास रे तार कॉन्सिक्वेंसेस बा फलाफल विषय रे पढिबा। ताहले आ देरी न करी चलंतु स्टार्ट करबा। देखंतु दीटा टर्म आपण शुणिथिबे जेतेबेले आमे हमर इंडियन हिस्ट्री रे पढुचे 1857 रिवोल्ट बोली आमे पढुचे। अच्छा, 1857 1857 रिवोल्ट हेतिला किंतु रूसिया रे रिवोल्यूशन हेतिला। ताहले या भितरे डिफरेंस कोन? रिवोल्ट और रिवोल्यूशन दीटा सेम जिंस ना अलगा जिंस? दीटा अलगा जिंस। ताहले कोन डिफरेंसेस रहिछि? प्रथमे आमे रिवोल्यूशन कोन जानिबा जाहाकु कि रिवोल्ट सहित कंपेयर कले आमे बुझी परिबा। तापरे आमे बहुत भल भाबरे बुझी परिबा रूसियन रिवोल्यूशन केमिति हेतिला, काहेकि हेतिला। देखंतु रिवोल्ट होउची ए सडन, रिवोल्ट रो अर्थ कोन ना ए सडन अपन भायोलेंट जोटा कि हठात हबो, गोटे भायोलेंट हेबो, लोक माने उत्क्षिप्त हेकि गोटे आंदोलन करिवे जोटा कि सडन हबो। ओके, किंतु आमे जदि रिवोल्यूशन देखिबा, रिवोल्यूशन इज ए रेडिकल एंड अपन भायोलेंट, ये मध्य भायोलेंट। उभय क्षेत्र रे लोक माने विद्रोह करूचंती, उभय क्षेत्र रे किछि गोटे पाइबा पई हो बा किछि गोटे असंतुष्ट को से दर्शेई की प्रतिवाद करूचंती। किंतु रिवोल्ट क्षेत्र रे कोन होउची, ये सडन हेला बळकू रिवोल्यूशन क्षेत्र रे कोन होउची, चेंज इन ए पॉलिटिकल सिस्टम और सोशल स्ट्रक्चर जोटा कि टिके ग्रेजुअली हुए। ओके, हठात न हे कि टिके ग्रेजुअली हेइथाय, धीरे धीरे हेइथाय। तापर नेक्स्ट पॉइंट कोन कहूची ना एक्ट ऑफ रेसिस्टेंस और रिबेलियन एग्नेस्ट अथॉरिटी। ये कहा अंडर रे हुए ना से कोनोसी गोटे अथॉरिटी को अपोज करिकी हुए, जेमति कि हमर इंग्रेज मानको विरोध रे करा हेतिला 1857 रिवोल्ट। ये कहा एग्नेस्ट रे हुए सेही पॉलिटिकल सिस्टम एंड सोशल स्ट्रक्चर। ओके, उभय समान जिंस किंतु टिकिए खाली एपट सेपट रहउची। ये सडन हला बलको से टिके ग्रेजुअल होउची। आ गोटे पॉइंट फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक इश्यू, ये गोटिए निर्दिष्ट टॉपिक उपरे गोटे स्पेसिफिक इश्यू उपरे ये बेसी फोकस करे। जेमिति कि हमर 1857 रिवोल्ट हठात काहे की हेइतिला ना सेही जो चर्बी जो काटाइज को व्यवहार करूथिले, जो ऑफिसर माने आर्मी रे जो माने कोन काम करूथिले तांको जो गाई चर्बी बा घुसुरी चर्बी पार्टी रे लगेई कि से काटाइज को मारिबा को पडुथिला, यूज करिबा को पडुथिला, सेहिति पय से माने विद्रोह कले। किंतु एथिरे कोन हेला ना वाइड स्प्रेड इन्वॉल्वमेंट ए लार्ज स्केल पॉपुलेशन एंड ऑफन लीडिंग टू फंडामेंटल चेंजेस इन सोसाइटी। ये गोटे बहुत बड़ एरिया रे हुए एवं कौन हुए ना बहुत सारा लोक एठी पार्टिसिपेशन करंती एवं पूरा समाज रे गोटे बड़ धरणर परिवर्तन आसी थाए रिवोल्यूशन द्वारा। ओके, जेमिति कि रिवोल्यूशन अमेरिका रे हेइतिला, सॉरी रिवोल्यूशन अमेरिका रे भी हेइची, रिवोल्यूशन रूसिया रे हेइची, फ्रेंच रे मध्य हेइची फ्रेंच रिवोल्यूशन। किंतु सेही सब रिवोल्यूशन द्वारा कोन हेइची ना अलग कंट्री मध्य किछि सिखिबा को पाइचंती। जेमिति हमें फ्रेंच रिवोल्यूशन रु किछि अडॉप्ट कले, ए रूसियन रिवोल्यूशन रु अडॉप्ट करिचु। कोन सब अडॉप्ट कलु आमे जानिलु काहे कि ए जिंसटी भलो ए जिंसटी खराब, काहे कि ना से गोटे वर्ल्ड वाइड से गोटे विस्तृत भाबरे गोटे रिवोल्ट हेइतिला, जहा कि पूरा समाज रे से गोटे परिवर्तन आनिथिला। involvement a large scale of population and often leading to fundamental change in society। सोसाइटी रे जो गोटी प्रथा चाली आसीथिबो ताको परिवर्तन करिबा पय ये गोटी कोन ना साहाय्य करिथिला। रिवोल्यूशन द्वारा यह संभवपर हेतिला। तापर पॉइंट देखिबा, इट ऑफन अनसक्सेसफुल और लीड्स टू लिमिटेड चेंज। साधारणतः रिवोल्ट गुडा आमे जत्ते बेले कोनोसी गोटी हमर कोन थाए, किछि गोटी हमर मार्क थाए सरकार का पाखरे पूरण करने को चाहूँ ताले आमे विद्रोह करू, रास्ता रोको करूचु, जेमति कि स्ट्राइक करूचु। ओके, तो ये केते बेले संभवपर हुए ना मैक्सिमम केस रे ये कोन हुए अनसक्सेसफुल हेई थाए, केबे केमिति गोटे गोटे सक्सेसफुल हेई पारे। किंतु जदि आमे रिवोल्यूशन क्षेत्र रे देखिबा, इट एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग ए न्यू पॉलिटिकल और सोशल ऑर्डर। या द्वारा गोटे समाज रे बड़ धरणर राजनैतिक एवं सामाजिक परिवर्तन आसी जाए। ओके, एवं कोन हुए यार एग्जांपल ऑलरेडी कहि सारिछि 1857 रिवोल्ट जोटा कि हमर इंडिया रे हेइतिला, एवं फ्रेंच रिवोल्यूशन, रूसियन रिवोल्यूशन, ये सब गोटे गोटे रिवोल्यूशन रो उदाहरण। किछि एथिरु मने रखिबा दरकार नै, केवल आपनको रिवोल्यूशन कोन बुझेइबा पय जाईकी मु ताको रिवोल्ट सहित टिके कंपेयर कर देली। ओके, चल पाठ एबे स्टार्ट हबो। देखंतु
एबे आमे रूसियन रिवोल्यूशन रो विभिन्न कारण विषय डिस्कशन करिबा इंपोर्टेंट कजेस विषय पढ़िबा एठी आमे 12टा पॉइंट नेचे एवं सबु जाक पॉइंट इंपोर्टेंट प्राय ए भितरु क्वेश्चन हमर आसी जाय थाए ताहले देखिबा गोटे गोटे पॉइंट कोन कहिछि प्रथम पॉइंट होउची डेस्पोटिज्म रूल ऑफ किंग ओके डेस्पोटिज्म रूल ऑफ किंग कोन ना राजांकर स्वेच्छाचारी शासन यार अर्थ कोन ना स्वेच्छाचारी शासन राजांकर शासन किभଳି ଥିଲା ସ୍वेच्छाचारी अर्थात ସିଏ प्रजा मानकर हित साधन ପାଇଁ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ଥିଲା ନା ପ୍ରଜା ମାନେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ରୁଷିଆରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ କିଏ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶାସନ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ଓକେ डेस्पोटिज्म रूल ऑफ किंग स्वेच्छाचारी राजांकर स्वेच्छाचारिता शासन ओके नेक्स्ट सेकंड पॉइंट होची सोशल डिफरेंसेस सेते बेलकु रूसिया रे सामाजिक जो विभिन्नता बहुत अधिक थिला धनी गरीब भितर कास्टिज्म थिला कास्ट प्रथा थिला ओके तो एई जो डिफरेंसेस ता समाज रे सेते बेले बहुत अधिक थिला थर्ड पॉइंट होची इकोनॉमिक डिफरेंसेस अर्थनैतिक जो विभिन्नता मध्य थिला रूसिया रे ओके तापरे फोर्थ पॉइंट इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ओके इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कोन ना हमर जो शिल्पर सेते जो अधिक प्रचार एवं प्रसार हेतिला तार मध्य किछि प्रभाव पड़िथिला अधिक शिल्प हेबा द्वारा लोक माने कोन हेले ना तांको काम को हरई बसिले ओके लोक को काम मेसिन कला तेनु से माने बेकारी हेले अर्थात पॉवर्टी बढ़िला अनएम्प्लॉयमेंट बढ़िला ओके तापरे नेक्स्ट पॉइंट होची इंटेलेक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेस तार अर्थ होची बौद्धिक चेतनार अभिवृद्धि माने लोक माने सचेतन तो हेले से माने जागृत हेले से जानिले जे आमे आ सहिबानी आमे प्रतिवाद करिबा किभଳି से जानिले किछि गुटे बही विषय रे आमे पढिबा जेमति कार्ल मार्क्स को विषय रे आउ जो बुक सब लेखि कि लोक माने कोन हेले प्रभावित हेले अनुप्राणित हेले नेक्स्ट पॉइंट हमर होची फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट पार्टीज तापरे धीरे धीरे कोन हेला ना विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज रो सृष्टि हेला नुआ नुआ सब राजनैतिक दल तैयारी हेले ओके जदि से माने तैयारी हेले लोकक हित साधन पई कोन करिवे ना सिए प्रतिवाद करिवे जो सब सेते बेले जे शासक थिले शासकक एग्नेस्ट जाईकी से कोन करले प्रतिवाद कले एवं इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी कोन ना अपारग अमलातंत्र तार ओडियाटा सुनला बेलको आहुरी बेसी कष्ट लागुची अपारग अमलातंत्र ता विषय मध्ये हमें पढ़िबा तापरे देखिबा डिस्करेज सोल्जर्स माने एठी सैनिक माने मध्य कोन थिले बहुत डिस्करेज थिले तांको ठीक भाबरे खाद्य पानीय मध्य जोगै दिया जाउ नथिला पोशाक तांकर तांको भल मिलु नथिला एई भଳି भाबरे तांकर जो चळणी थिला सेटा भल नथिला समाज रे सोल्जर्स माने जदी खुशी नथिबे ताहाले से माने लढिबे केमिति आमे या पूर्वरु फर्स्ट वर्ल्ड वार पढिले एवं रूसियन रिवोल्यूशन ने आमे देखिले जे फर्स्ट वर्ल्ड वार रु रूसिया 1917 मसिया रे ओहरी गला कोन पई ना रूसिया रे रिवोल्यूशन हला ताहले रूसिया रिवोल्यूशन हेबा पूर्वरु तांको सैनिक माने सोल्जर माने पूर्वरु फर्स्ट वर्ल्ड वार रे केते युद्ध करी आसुचंती ओके तो ये मध्य गोटे इंपैक्ट पकेजी जे लोक एते युद्ध करबा द्वारा बहुत सारा लोक मरिचंती सेमानकर बहुत पुनी क्षति साधन हेजी एई सब पॉइंट तापर आउ गोटे एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट ये होची ब्लडी संडे रो अर्थ कोन ना रक्ताक्त रविवार कोन एमिति हेला गोटे रविवार रे जे सबुआडे रक्त हे जाइतिला जहा पई ता ना रखा हेची ब्लडी संडे मध्य देखिबा नेक्स्ट पॉइंट पावरलेस डुमा डुमा होची तांकर जोटा हमर कॉन्स्टिट्यूशन काहार रूसिया रो कॉन्स्टिट्यूशन को डुमा कहा जाय ये मध्य गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन ताहले तांकर जो डुमा से ठीक भाबरे कार्य करू नथिला ओके लोकंकर डेमोक्रेसी ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर तांकर विश्वास नथिला तेणु गोटे पावरलेस डुमा मध्य गोटे कारण रूसिया रे रिवोल्यूशन आनिबा पई नेक्स्ट पॉइंट होची इंटरफेरेंस ऑफ सारिना एंड रासपुतिन सारिना किए रासपुतिन किए पढ़िबा एवं सेही मानकर इंटरफेरेंस राजांको तरफरु एमाने अधिक कोन करूथिले निष्पत्ति नउथिले देश केमिति चलिबो ता विषय रे रासपुतिन बेसी मुंड खेलउथिले सारिना अलेक्जेंड्रिया ये होचंती हमर सेतेबेले जे रूसिया रो राजा थिले निकोलस II तांकर वाइफ ओके तो एमानकर इंटरफेरेंस द्वारा मध्य किछि कोन देखाइथिला मतांतर देखा देइथिला एवं लास्ट रे 12 नंबर पॉइंट रे हमें पढ़िबा हमर जो वर्ल्ड वार 1 रे परास्त हेबा एक्चुअली एटा परास्त कहा जीवनी कहिबाको गले कोन ना वर्ल्ड वार 1 रे आउ से माने युद्ध करबाको चाहि नथिले सोल्जर माने एवं प्रथम विश्व युद्ध द्वारा मध्ये बहुत क्षय क्षति हेतिला रूसिया रो जोटा रूसियन रिवोल्यूशन पई रूस विप्लव पई पथ परिष्कार कर दै ताहले एई 12 टी पॉइंट को हमें गोटे गोटे करी एबे डिस्कशन करबा जिबा चलंतु प्रथम पॉइंट को एवं देखिबा डेस्पोटिज्म रूल
ऑफ किंग। ओके, कौन देखिबा ना डेस्पोटिज्म रूल ऑफ किंग। देखंतु पजेस गला प्रथम पॉइंट कौन कही ना एम्पेयर ऑफ रुसिया वाज नोन आज सार। ओके, एटा लेखी रखंतु जे रुसिया रो एम्पेयर को कौन कुहा जाउतिला सेते बेलकू ना सार कुहा जाउतिला। TSAR ये आर हैला सार कोठी कोठी CZAR मध्य आपण देखिबा को पाइबे। ताहले रुसिया रो जे रूलर तांको कौन कुहा जाउतिला किंग कुहा जाउ नथिला कुहा जाउतिला सार। ओके, तापरे ही वाज हेड ऑफ आर्मी एंड नाभाल सोल्जर। ताहले तांको पाखरे कौन पावर थिला ना सी आर्मी रो मध्य हेड थिले एवं नाभाल सोल्जर मानक मध्य हेड थिले मुख्य थिले। ही वाज आल्सो हेड ऑफ चर्च सी मध्य चर्च रो हेड थिले। सेठी अधिक लोक कोन माने क्रिश्चियन लोक थिले एवं से चर्च रो मध्य हेड थिले। ही कैन अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एविडेंस। ओके, जे कोनोसी प्रमाण बिना से जे कोनोसी लोक को अरेस्ट करि पारुथिले एवं तांकू दंड देई पारुथिले। केवल कोन दंड केवल कौन तांको कोनोसी पारिश्रमिक देबा पई नुहे तांको मृत्यु दंड मध्य देई पारुथिले। ओके, ताहले केते बड़ डिसिजन राजा नेई पारुथिले देखिले। ताहले डेस्पोटिज्म रूल ऑफ किंग कोन राजांकर एठी मनमुखी शासन चलीथिला। राजांकर स्वेच्छाचारिता शासन चलीथिला। से निज इच्छा अनुसार सब कार्य करूथिले। से चर्च रो हेड थिले, से आर्मी रो हेड थिले। ओके, नाभाल सोल्जर रो हेड थिले। से जहा को भी चाहुथिले अरेस्ट करूथिले, जहा को भी चाहुथिले मृत्युदंड दउथिले। नेक्स्ट होची बिफोर रुसियन रिवोल्यूशन। रुसिया रिवोल्यूशन हेबा पूर्वरु पांच जण सार ऑफ रोमानव डायनेस्टी रूल 100 इयर्स ऑफ डेस्पोटिज्म रूल। ताहले एई स्वेच्छाचारिता शासन को रुसिया रो लोक माने केते वर्ष धरि सहिचंती 100 वर्ष धरि सहिचंती। जेतेबेले रुसियन रिवोल्यूशन हैला सेतेबेले राजा थिले सार निकोलस टू। किंतु तांको पूर्वरु आउ 4 जण राजा अर्थात टोटाल 5 जण राजांकर 100 वर्ष धरि एई भଳି गोटे स्वेच्छाचारिता शासन को रुसियन लोक माने सही आसुथिले। ओके, तेनु आउ केते दिन सहिबे लास्ट से विद्रोह करिसंती रिवोल्यूशन करिसंती। ओके, ताहले ए डेस्पोटिज्म रूल ऑफ किंग हमें कंप्लीट करले देखिले कोन राजांकर किपरि भाबरे शासन चलीथिला। तापरे नेक्स्ट पॉइंट हमर होउची हां एइथिरे ही देखिबा से डेस्पोटिज्म रूल ले देखंतु ना किछि राजांकर ना देइची। ओके, एथिर मध्य क्वेश्चन आसी पारे ना एई 5 जण राजा किए किए थिले। जणे होउचंती अलेक्जेंडर 1 जहांकर टाइम पीरियड होउची 1801 रु 1825। तापरे नेक्स्ट रूलर होउचंती 1825 रु 55 भितर आसिले निकोलस 1। आपनको एते सब ना मने रखिबा दरकार नाही। कोठी मने रखिबे मु कहिबी केवल बुझिबा पई मु लिखिची 1855 रु 81 भितर थिले अलेक्जेंडर 2। एई जणको मने रखिबे। थर्ड माने थर्ड रूलर तो कुहा जीवनी एई 5 जण शासक भितरे ये किछि गोटे कार्य करिसंती। कोन करिसंती ना एडिक्ट ऑफ एमांसिपेशन सो ही इज नोन एज सार ऑफ द लिबरेटर। ओके, ताहले सार ऑफ द लिबरेटर बोली काहाकू कुहा जाय ये गोटे क्वेश्चन आसी पारे। काहाकू कुहा जाय ना सी होची जंती अलेक्जेंडर 2 मने रखिबे। तापरे 1881 रु 94 भितर आसिले अलेक्जेंडर 3। तापरे 1894 रु 1917 जोटा कि हमर जहांको टाइम पीरियड रे रुसियन रिवोल्यूशन हेतिला सी होचंती सार निकोलस 2। रुसियन रिवोल्यूशन ऑकर्ड इन हिज टाइम। ओके, ताहले एठी 5 जण रूलर को भितरु मने रखिबे अलेक्जेंडर 2 को टाइम पीरियड 1855 रु 81 एवं तांको जार लिबरेटर बोली कुहा जाए। ओके, स्वेच्छाचारितार मुक्तिदाता एवं तापरे लास्ट रे निकोलस 2 को टाइम पीरियड 1894 रु 1917 एवं जार को निकोलस 2 को कौन कुहा जाएनी तांको समय रे रुसियन रिवोल्यूशन हेतिला। ये मध्ये सीधा क्वेश्चन ने पड़िबो जे रुसियन रिवोल्यूशन हेबा समय रे सेठिकार शासक किए थिले। ओके, सार निकोलस 2 थिले। ठीक अछि, जिबा नेक्स्ट स्लाइड को देखंतु सोशियल डिफरेंसेस सेतेबेले रुसियार समाज किभଳି भाबरे विभक्त थिला। जदि देखिबा सेठी दुई प्रकार लोक रहुथिले। किछि लोक होउचंती हायर क्लास रो लोक और किछि लोक होउचंती लोअर क्लास रो लोक। ओके, हायर क्लास माने अपर क्लास से माने को माने ना रिच पीपुल जो माने धनी संभ्रांत परिमाण रो लोक हायर क्लास रे रहुथिले। जो माने मेटल वर्कर्स करूथिले मेटल वर्कर्स जो माने से माने मध्य हायर क्लास रे रहुथिले। ओके, ताले लोअर क्लास रे किए रहिले ना फार्मर लेबर आउ पीजान से माने लोअर क्लास रे थिले। ठीक अछि, सबु समाज रे किछि धनी लोक अछंती
ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଏଇ ଫାର୍ମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଲେଟାରିଏଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ପଡେ ଯେ ପ୍ରୋଲେଟାରିଏଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଲୋୟର କ୍ଲାସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ସେଠି ମିର ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଥିଲା। ମିର ସିଷ୍ଟମ କଣ ନା they pooled their land periodically। ଓକେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ ଜମିକୁ କଣ କରିକି ଏକାଠି କରିକି ଗୋଟେ ବଡ ଜମି କରିଦଉଥିଲେ ଏବଂ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ତାକୁ ତାପରେ ଡିଭାଇଡ କରୁଥିଲେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ନିଡ୍ସ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫ୍ୟାମିଲି। ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜମିକୁ କରିକି ଗୋଟେ ବଡ ଜମି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କୋଉ ପରିବାର ପାଇଁ କେତେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ 10 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ କଣ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଡିଭାଇଡ କରୁଥିଲେ ଯେ 10 ଜଣ ଥିବା ଲୋକକୁ ଅଧିକ ଶସ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ 3 ଜଣ ଥିବା ଲୋକକୁ ତାଙ୍କର ଚଳିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେମିତି ଦିଆଯିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ସେତେବେଳେ ମିର ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା କୋଉଠି ରୁଷିଆରେ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଇକୋନୋମିକ ଡିଫରେନ୍ସ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନତା ଥିଲା, ସେଟା କଣ ନା ରୁଷିଆସ ଇକୋନୋମିକ ୱାଜ ଲାର୍ଜଲି ଆଗ୍ରାରିଆନ। ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କର ସମାଜ କଣ ଥିଲା ନା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ବେଶୀ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଗ୍ରାରିଆନ ଅର୍ଥ କଣ ନା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ କୃଷି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଗ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ୟୁରୋପିଆନ ନେସନ୍ସ। ମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ୟୁରୋପିଆନ ନେସନ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଡେଭଲପ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସେଇ ତୁଳନାରେ ଏତେ ଡେଭଲପ ହେଇପାରି ନଥିଲେ। ଓକେ, ଇନ ଟର୍ମସ ଅଫ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଏଣ୍ଡ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ। ତାହେଲେ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ଡେଭଲପ ହେଇନଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏତେ ସବୁ ବିକାଶ ହେଇନଥିଲା କିମ୍ବା ସେମାନେ ବେଶୀ ମଡର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହେଇନଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ ସେମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବେସ୍ଡ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ୱାଇଡ ସ୍ପ୍ରେଡ ପଭର୍ଟି, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁଆଡେ କଣ ନା ଦାରିଦ୍ରତା ଦେଖାଦେଲା। ଫୁଡ ସର୍ଟେଜ, ଖାଦ୍ୟର କମି ଆସିଲା। devastating impact of World War I on Russian economy। ଓକେ, ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ରେ ମାନେ କଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧର ସାମଗ୍ରୀକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତା ଦ୍ଵାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଫୁଡ ସର୍ଟେଜ ଦେଖାଦେଲା ଏବଂ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଦିସ୍ লিডিং ଟୁ ଇନଫ୍ଲେସନ। ଆମେ ପଢିଥିଲେ ୟା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ତାକୁ ମିନିମାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ସର୍ଟେଜ କୁ ଓଭରକମ କରିବା ପାଇଁ ରୁଷିଆନ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରିଥିଲେ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଛପେଇଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପରେ ତାହା ଇନଫ୍ଲେସନର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଇନଫ୍ଲେସନ କଣ ଆମେ ଇକୋନୋମିରେ ଅଲରେଡି ପଢି ସାରିଛେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଇକୋନୋମିର ମୋର ସବୁ କ୍ଲାସ ଦେଖି ସାରିଥିବେ। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣ ଏଲଟିଆର ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ମୁଁ ପଢେଇକି ସାରିଛି ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ର କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛି। ହିଷ୍ଟ୍ରିର ରୁଷିଆନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ପରେ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର 2 ଯଦି ପଢିବା ତାହେଲେ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କେବଳ ଜୋଗ୍ରାଫି ବାକି ରହୁଛି। ଏକ୍ସାମ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଜୋଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଇକୋନୋମିକ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଭିନ୍ନତା କଣ ଥିଲା ରୁଷିଆରେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ହଉଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ର ସେତେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଆସିଲା, ଶିଳ୍ପର ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ହେଲା ସେତେବେଳେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। Unlike Western Europe and USA, Russia's industrialization was relatively late and rapid। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପରେ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ୟୁରୋପର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡରେ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହେଇ ସାରିଥିଲା ରୁଷିଆ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପଛରେ ଥିଲା। ରୁଷିଆରେ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାପିଡଲି ସେ ଡେଭଲପ କରିଥିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି କି 1819ରେ ରେଲୱେର ଏକ୍ସପାନସନ ହେଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ରୁଷିଆରେ କୋଉ ମସିହାରେ ରେଲୱେର ଏକ୍ସପାନସନ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ଫରେନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ। ଯେହେତୁ ରେଲୱେ ବଢିଲା ତାହେଲେ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ହେଲା, ତାହେଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢିଲା। ତାପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ସେମାନେ ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆଣିପାରିଲେ ତାପରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବେ ନିଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ତାପରେ ଯୋଉଟା ଆଉଟକମ ହେଲା ତାକୁ ନେଇକି ପୁଣି ବିକ୍ରି କରିବେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାପରେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅଧିକ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ କହିବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ହେବା ଦ୍ଵାରା ତ ବହୁତ ଭଲ କାମ ହେଇଛି, ଡେଭଲପ ହେଲା ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରି, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ।
ना कोल हाँ गोटे भल जिनस होता जे कोईलार प्रोडक्शन डबल हो जाता 2 गुणा कोईला प्रोडक्शन होता एवं आयरन एवं स्टील प्रोडक्शन कौन होता क्वाड्रपल हो जाता अर्थात 4 गुणा हो जाता ओके कोईला मन रखिबे कोईलार कौन ना 2 गुणा बढ़ी कोईला किंतु आयरन जदि देखिबा लुहा एवं स्टील रो प्रोडक्शन कौन है ना 4 गुणा बढ़ी जाता ठीक अच्छे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा द्वारा सबू भल जिनस है जे प्रॉब्लम कौन है ना सो मेनी लेबर्स डिसमिस फ्रॉम देयर वर्क फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन शिल्प विप्लव शिल्प अभिवृद्धि है भल जिनस किंतु जदि सबू काम मेसीन रे हे जिवो ताहले एठी लोक मान को छटेई कर दिया गला तांको कामरु बाहर कर दिया गला ताहले सी एबे जिबे कुआडे सेमानकर रोजगार रो माध्यम ही तो एठी कटि गला ठीक अछि तो एई देखा देला तो लोक मानक भितरे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़िला ओके बेकारी वृद्धि हैला तापर देखिबा नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर पॉइंट कहूची इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस ओके इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस कोन ना बौद्धिक सचेतनता लोक माने डेभलप हेले लोक मानकर चिंता शक्ति रे टिके परिवर्तन आसिला केमिति हैला देखंतु ना मेनी वेस्टर्न लिटरेचर ट्रांसलेटेड टू रूसियन लैंग्वेज सेई समय रे कोन हैला बहुत सारा माने कोन अलगा कंट्री रो सब लिटरेचर को रूसियन लैंग्वेज रे ट्रांसलेट करा गला एवं रेडी रीड बाय एजुकेटेड पीपुल से जो माने रूसिया रो एजुकेटेड लोक थिले ताको पढिले एवं जानिले अरे आमे एमिते सब सहीबानी धीरे धीरे केमती प्रतिवाद करिबा जहा द्वारा हमको न्याय मिलिबो ओके एई सब जिंस जानिबा को पाइले ता भितरु सबुठो बेसी प्रभाव करिथिला रूसियन लोकंकु ये होची कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक गोटे बही ओके मने रखिबे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक गोटे बही जोटा कि 1848 मसिया लेखा हेतिला ताकू लेखिथिले कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंजेल्स एटा जणे लोक ओके जणे होचंती कार्ल मार्क्स आउ जणे होचंती फ्रेडरिक एंजेल्स ये तांकर सांग ओके ताहले एई दुई जण मिसी की गोटे बही लेखिथिले कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 रे ताकू पढी की रूसिया रो धनी लोक माने एजुकेटेड माने धनी तो कहा जीवनी शिक्षित वर्ग माने अनुप्राणित हेइथिले से माने किछि कोन मोटिवेट हेइथिले तापरे पुणी आउ गोटे बुक वेरी वेरी इंपोर्टेंट यार नाम होची दास कैपिटल को लेखा हेइथिला 1867 1867 ने लेखा हेइथिला दास कैपिटल ताकू किए लिखिथिले सेम अर्थात ए दी जण ही लिखिथिले ओके ताहले एइठी ए दुईटी बुक रो नाम मने रखिबे किए लिखिथिले मने रखिबे केबे लेखा जाइथिला तार मसिया मने रखिबे ओके तापरे कोन हैला कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक रे कोन मेंशन थिला ना प्रोलेटारिएट मोस्ट रिवोल्ट प्रोलेटारिएट को माने आमे या पूर्वरु देखिले जे हमर सेते बेले रूसिया रो सोसाइटी दुईटी क्लास रे डिवाइड हेतिला अपर क्लास लोअर क्लास ताले लोअर क्लास पीपल को ही प्रोलेटारिएट कहा जाउतिला ताहने ए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक रे कोन लेखा हेतिला ना ए प्रोलेटारिएट माने रिवोल्ट करिबा उचित से माने विद्रोह करिबा उचित से माने आंदोलन करिबा उचित कोन पई ना because the logic of capitalism was leading to their destruction काहे कि ना जो कैपिटलिज्म अछि ना धनी लोक माने जो शोषण करूचंती सेही माने ही ए देश को डिस्ट्रक्शन आड़ को नउचंती ध्वंस आड़ को अभिमुखी करूचंती ओके ताहले एठी जो माने सहुचंती से प्रोलेटारिएट मानकू स्वर उत्तोलन करिबा पई अभिप्रेरणा जोगेइथिला ए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक बहीटी ठीक अछि तापरे जिबा नेक्स्ट स्लाइड देखिबा 6 नंबर पॉइंट कोन कहूची ना फॉर्म डिफरेंट पार्टीज तापरे धीरे धीरे विभिन्न प्रकार पार्टीज तयारी हला ओके बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी सेते बेले सृष्टि हला पॉलिटिकल पार्टीज माने कोन कले ना प्रथमे देखंतु 1900 मसिया रे अच्छा आपण जदि देखिबे गोटे बुक होची बुक नुह गोटे पॉलिटिकल पार्टीज रो नाम होची सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी मने रखिबे सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी ताकू किए करिथिले बाय लैंडलेस फार्मर्स कटि जाईची बाय लैंडलेस फार्मर भूमिहीन कृषक माने बनेइथिले सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी केबे करिथिले ओडिया मीडियम बहिरे देइची 1901 मसिया रे हेइथिला एनसीईआरटी रे देइची 1900 मसिया रे हेइथिला जे क्वेश्चन रे जदि आपण देखिबे या भितर जो ऑप्शन टी थिबो ताकू टिक करिवे बेले बेले 1901 थिबो किबा 1901 न थाई कि 1900 मध्ये थाई पारे तेणु सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी लैंडलेस फार्मर माने करिथिले भूमिहीन कृषक माने करिथिले केबे करिथिले 1900 बा 1901 ने करिथिले ओके एटा कोन ना एटा होची हमर गोटे पॉलिटिकल पार्टीज तापरे नेक्स्ट तांकर एम कोन थिला तांकर लक्ष्य कोन थिला
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଦିସ୍ ପାର୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଫର ରାଇଟ୍ ଟୁ ପିଜାଣ୍ଟ, ସେ ପିଜାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲେ ଏବଂ ଡିମାଣ୍ଡେଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଲଙ୍ଗିଂ ଟୁ ନୋବଲ୍ସ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଟୁ ପିଜାଣ୍ଟ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କାହା ହାତରେ ଥିଲା? ନୋବଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ନୋବଲ୍ସ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ହାୟର କ୍ଲାସ ର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଫାର୍ମର ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? କେବଳ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ର ଅଧିକାରୀ ନଥିଲେ। ଓକେ, ଏମାନେ ତେଣୁ କଣ କଲେ ନା ପିଜାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପାର୍ଟି ବନେଇକି, ଏବଂ ସିଏ କହିଲେ ପିଜାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜମିର ଅଧିକାର ରହିବା କଥା, ତେଣୁ ସିଏ ଏଇ ନୋବଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଜମିକୁ ନେଇ ଆସିକି ପିଜାଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମର ପାର୍ଟି ହଉଛି ସୋସିଆଲ ସୋସିଆଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପାର୍ଟି। ଏଟା କଟି ଯାଇଛି, ମୁଁ ପିଡିଏଫ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଦେବି ଠିକ ଭାବରେ। ସୋସିଆଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପାର୍ଟି ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1895 ରେ ହେଇଥିଲା। ଏଟା ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏନସିଆର ରେ ଲେଖା ହେଇଛି 1898 ରେ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା 1903 ରେ। ମନେ ରଖିବେ ସୋସିଆଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପାର୍ଟି जो गोटे थिला पॉलिटिकल पार्टी जोटा कि स्प्लिट हेगला, दुईटी पार्टी रे से डिवाइड हेगला। केबे हेला 1903 रे। गोटे पार्टी होची मेन्सेभिक पार्टी, अन्यटी होची बोल्शेविक पार्टी। एवं मेन्सेभिक पार्टी रो लीडर थिले जूलियस मार्टव एवं बोल्शेविक पार्टी रो लीडर होचंती व्लादिमिर लेनिन। भेरी भेरी इंपोर्टेंट ए ना मने रखिबे। मेन्सेभिक बोल्शेविक दुईटी पार्टी रे 1903 रे डिवाइड हेगला सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। एवं मेन्सेभिक रो लीडर थिले जूलियस मार्टव। यांकर लढिबार प्रणाली कोन थिला? आमर मॉडरेट मानकर जेमती सिस्टम थिला जे धीर सुस्थ भाबरे कोनोसी भाबरे क्षति न पहुंचेइकरी आमर जो नॉन आमर कोन थिला जेमती नॉन वायलेंस उपाय। ओके, नॉन वायलेंस उपाय रे से अधिकार पाइबाकू चाहुथिले सिए होचंती मेन्सेभिक दल। किंतु बोल्शेविक दल कोन थिले? एक्सट्रीमिस्ट चिंताधारार थिले। ओके, से माने पूरा जोर जबरदस्त हासिल करबाकू चाहुथिले, सेही मनोवृत्तिर थिले। ठीक अछि, ताहले इए आमे देखिले जेतेबेलको सोशल आमर कोन पार्टीज जेतेबेले फॉर्मेशन हैला, डिफरेंट पार्टीज तयारी हेबा द्वारा से माने केमिति सबु तांकर दाबी पत्र से माने रखिथिले। ओके, तापरे नेक्स्ट पॉइंट होची हमर हां एठी लेनिन को विषय रे टिके आपनको बही रे देइची, ओडिया मीडियम बही रे देइथिला। लेनिन केबे जन्म ग्रहण करथिले? मने रखिबे 1870। से जाहाको बाहा हेइथिले, जाहाको मैरिज करथिले, तांको नाम होची क्रुप्स्काया एवं ही नेम्ड आज लेनिन। ताहले तांको लेनिन रो नाम केमिति मिलिथिला ना अकॉर्डिंग टू रिवर लेना। मने रखिबे गोटे नदी ता ना होची लेना एवं से लेना नदी हिसाब रे तांको ना लेनिन हैला। से लेना नदी कोठिकार ना साइबेरिया रो। ही एडिटेड मैगजीन, भेरी भेरी इंपोर्टेंट। सी जो मैगजीन लिखिथिले तार ना होची इस्क्रा। ओके, इस्क्रा एवं तांकर डेथ हेइथिला 1924 मसिया रे। ये किछि इंफॉर्मेशन लेनिन को विषय रे थिला। तापरे नेक्स्ट पॉइंट होची 7 नंबर पॉइंट इनएफिशिएंस ब्यूरोक्रेसी, जहा को कि हमें अपारग अमलातंत्र बोली कहूचे। कौन तार अर्थ चलतु देखिबा। ब्यूरोक्रेसी कंप्राइज्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। गोटे जे कोनोसी कंट्री रे आमे कोन देखुचे डेमोक्रेसी हेई पारे किंबा सिए कोन राजांकर शासन हेई पारे, मोनार्की हेई पारे, सेमती ब्यूरोक्रेसी मध्य हेई पारे। ब्यूरोक्रेसी कोन then the government can be capitalist, जोटा कि मु कहली गोटे कैपिटलिस्ट रो गवर्नमेंट हेई पारे, सोशलिस्ट गवर्नमेंट थाई पारे, मोनार्की गवर्नमेंट थाई पारे। सेही भली similarly bureaucratic efficiency means there is lack of efficiency by the government in development of country। अर्थात एमिति गोटिए कंट्री जोठी कि गवर्नमेंट विशेष कोनोसी डेवलपमेंटल कार्य करे नाही लोक मानकर हितरे। ओके, एमिति किछि काम करेनी जोथिरे कि लोक मानकर मंगल हबो, ताकू ही ब्यूरोक्रेसी बोली कहा जाय। ओके, एथिरे सेमति किछि मने रखिबा नाही, खाली पॉइंट मने रखिबे जे ये इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी इज ए कॉज ऑफ रूसियन रिवोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिबा 8 नंबर पॉइंट को जिबा। नंबर 8 पॉइंट कोन कहूची ना डिस्करेज सोल्जर्स। एठी सोल्जर्स मानको कोन करा जाउतिला? निरुत्साहित करा जाउतिला। माने तांको किछि मोटिवेट करा जाउ नथिला, तांको तांकर जेति कि मौलिक आवश्यकता मध्ये दिया जाउ नथिला, जहा द्वारा सेमाने मध्ये कोन लढाई करिबा पई, आंदोलन करिबा पई आगभर हेतिले। देखंतु कोन असुविधा सेमाने फेस करिथिले। बाय अर्ली 1917 1917 आमर रिवोल्ट हेतिला। ता पूर्वरु कोन हैला ना ऑलमोस्ट 3 मिलियन रूसियन सोल्जर्स, 3 मिलियन रूसियार सोल्जर मरी सारिथिले, हार्ड बीन किल्ड और वुंडेड। से माने आहत हेतिले किंबा
ମୃତ କିଛି ମୃତାହତ ହେଇଥିଲେ and more than millions ରୁ ଅଧିକ were taken prisoner in World War I। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢୁଥିବା ଏଇ ସୋଲଜର୍ସ ମାନେ ମରି ସାରିଥିଲେ 3 ମିଲିୟନ ଏବଂ ଆଉ କିଛି କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ କଏଦୀ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ସୋଲଜର୍ସ ଫେସ୍ଡ ଇନ୍ inadequate food, drinks and ammunition। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଏଇ ସବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପରଲି ଯୋଗେଇ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଲଢେଇ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ ମିଳୁଥିଲା। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୋଲଜର୍ସ ମାନେ ଏଠି କଣ ଥିଲେ ନା ସେମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟାର ନାଁ ହଉଛି ବ୍ଲଡି ସଣ୍ଡେ ବା ରକ୍ତାକ୍ତ ରବିବାର। ରକ୍ତାକ୍ତ ରବିବାର କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡେଟ ଟି ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଜାନୁଆରୀ 22 1905 ରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ୱାର୍କର୍ସ ଲେଡ ବାଇ ଦ ରେଡିକାଲ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଜର୍ଜି କେପନ। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ନାଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଷ୍ଟ ବା ଫାଦର ଗେପନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫାଦର ଗେପନ ଯିଏ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚର ଯିଏ ଟିକେ ଲିଡର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ ବା ଫାଦର କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଫାଦର ଗେପନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1905 ଜାନୁଆରୀ 22 ରେ କିଛି ଲୋକ ବାହାରିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଟୁ ଦ ଜାର୍ସ ୱିଣ୍ଟର ପ୍ୟାଲେସ। ତ ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ଦରବାର ଥିଲା ୱିଣ୍ଟର ପ୍ୟାଲେସ ପାଖକୁ ଏମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗଲେ। ଏମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ମାନେ ରାଲି କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ଇନ୍ ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗ ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ନାଁଟି ଯେ ତାଙ୍କର ତାହେଲେ ରାଜା କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ସିଏ ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଲେସ ଥିଲା। ଓକେ, ଏବଂ ଟୁ ମେକ୍ ଦେୟାର ଡିମାଣ୍ଡ ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ନା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ସେ ଡିମାଣ୍ଡକୁ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହେଲା କଣ ନା ଇମ୍ପେରିଆଲ ଗାର୍ଡ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଗେପନ ଓପନ ଫାୟାର ଅନ ଦ ପିସଫୁଲ ପ୍ରୋସେସନ। ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ କଣ ରାଜା ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ସୋଲଜର୍ସ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଓପନ ଫାୟାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଜି ସେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ ସେଇ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଏଠି ସେ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁନଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚଉନଥିଲେ କେବଳ ସିଏ ଲାଇନ ହେଇକି ଆସିକିରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋସେସନ କରିକି ଆସୁଥିଲେ ସେଇ ୱାର୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କରାଗଲା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଗଲା ଯାହା ଫଳରେ ପୁରା ରକ୍ତ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଜାନୁଆରୀ 22 1905 ସେଇଦିନ ରବିବାର ପଡିଥିଲା ସେଇଦିନ ସଣ୍ଡେ ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ଲଡି ସଣ୍ଡେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତ ଇଏ ତାହେଲେ ଲୋକ କଣ ହେବେ ଆହୁରି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେବେ ଲୋକ ଆହୁରି ଶାସକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ। ଓକେ, ତ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେଲା ସେମାନେ ଆହୁରି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାପରେ ଆମର 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ହଁ ଏଇଥିରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ବହିରେ ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ବହିରେ ଟିକେ ଲେଖା ଥିଲା ତୁମେ ଜାଣିଛ କିରେ 1703 ମସିହାରେ ଜାର୍ ପିଟରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗ। ତାହେଲେ ଏଇ ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗ କୁ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ୟାଲେସ କୁ ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା ତ ତାକୁ 1703 ରେ ତାକୁ ଜାର୍ ପିଟର ତାଙ୍କୁ ୟାକୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ଓକେ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଗାର୍ଡ ଭାବରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା ତାର ନାଁ କଣ ଥିଲା ପେଟ୍ରୋଗାର୍ଡ ଏବଂ 1918 ରେ କଣ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଷିଆର ରାଜଧାନୀ ପେଟ୍ରୋଗାର୍ଡ ହିଁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଲେନିନ ଗାର୍ଡ ତାପରେ ଲେନିନଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ୟାକୁ ଲେନିନ ଗାର୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଲେନିନ ଗାର୍ଡ ହଉଛି ରୁଷିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସହର। ରୁଷିଆର ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଟି ହଉଛି ଲେନିନ ଗାର୍ଡ। ତାହେଲେ ଲେନିନ ଗାର୍ଡ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଇ ପେଟ୍ରୋଗାର୍ଡ କୁ ହିଁ ଲେନିନ ଗାର୍ଡ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଠୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସି ଯାଇପାରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ କୁ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ପାୱାରଲେସ୍ ଡୁମା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଠି ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଡୁମା କଣ ନା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଶାସକ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଜାର୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବନା ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ଡୁମା କୁହାଯାଉଥିଲା। ରୁଷିଆର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ଡୁମା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ ରହିଲେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବନାଗଲା ସେଥିରେ କିଛି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆଣିବେ ସେମିତି ହେଇନଥିଲା। ଇଏ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ବାଇ ସାର ନିକୋଲସ ଟୁ 1905 ରିଭଲ୍ୟୁସନ
ଏବେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ସେଇ ବ୍ଲଡି ସଣ୍ଡେ କେବେ ହେଇଥିଲା 1905 ରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ 1905 ରେ ହେଲା ଯଦିଓ ସିଏ ଗୁଳି ବର୍ଷା କଲେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ରାଜା ଡରିଗଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ମାନେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଚୁପଚାପ ବସିବେନି ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ନା ସିଏ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଫୁଲଫିଲ କରିଦେଲେ ଲୋକ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେନି ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ତମେ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଆମେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବନେଇବା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ତମେ ଚାହୁଁଛ ସମ୍ବିଧାନ ବନେଇବାକୁ ବନାଯିବ ତ ସମ୍ବିଧାନ ବନାଗଲା ଯାହାର ନାଁ ରଖାଗଲା ଡୁମା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହେଲା ଯେ ଏ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ ସେଇ ଯୋଉ ମେମ୍ବର ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଚୁଜ କରିକି ପଠେଇ ନଥିଲେ ଓକେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବଟ୍ ଦିସ୍ ୱାଜ ପାୱାରଲେସ୍ ଡୁମା ସିନା ବନିଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସିନା ବନିଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ କୌଣସି ପାୱାର ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଓକେ ଆଣ୍ଡ କୁଡ ନଟ୍ ମେକ୍ ଏନି ଲଜ ବଟ୍ ଓନ୍ଲି କ୍ୟାନ୍ କନସଲ୍ଟ ତାହେଲେ ଡୁମାର ପାୱାର ନଥିଲା କୌଣସି ଲ ବନେଇବା ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ଆଇନ କାନୁନ ବନେଇ ପାରିବନି କରିବ କଣ ସେ କେବଳ ରାଜାକୁ କନସଲ୍ଟ କରିବ ଓକେ କେବଳ ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ସଲାହ ଦେବ ତାଠୁ ଅଧିକ କିଛି କରିପାରିବନି ତାହେଲେ ଲାଭ କଣ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବନେଇକି ଓକେ ତେଣୁ ଲୋକ ପୁଣି ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଲେ ଆଫ୍ଟର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ତାପରେ ଲୋକ ପୁଣି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ ତାପରେ ସାର୍ ଦ୍ୟାଟ ଉଡ୍ ବି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ସିଏ କହିଲେ ଓକେ 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 ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ବନେଇବା ଓକେ ଏବଂ its approval would be necessary for the enactment of legislation ତାପରେ this was known as ଅକ୍ଟୋବର ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ତାପରେ ସିଏ କଣ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ମୁଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ପାୱାର ଦଉଛି ସେମାନେ ଲ ବନେଇ ପାରିବେ ଓକେ ଲୋକ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ପରେ ସିଏ ରାଜି ହେଲେ ଯେ ଡୁମା ଲ ମେକିଂ କରିପାରିବ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଅକ୍ଟୋବର ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ବୋଲି ଓକେ ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଠିକ ଅଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବନିଗଲା ଏବେ ସିଏ ଲ ବନେଇବ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେବା କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ ଡୁମା କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଲଜ୍ ତାହେଲେ ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ଯୋଉ କରାଗଲା ତା ହିସାବରେ ଏବେ ଡୁମାକୁ ପାୱାର ଦିଆଗଲା ସିଏ ଲ ବନେଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ହେଲା କଣ But on 6 May 1906 6 ମେ 1906 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା ନା ସାର୍ ଡିଜଲ୍ଭ ଫାଷ୍ଟ ଡୁମା ସେ ଯୋଉ ଡୁମା ଥିଲା ତାକୁ ସାର୍ ଡିଜଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ସାର୍ କିଏ ନା ରୁଲର ଯିଏ ରାଜା ସାର୍ ନିକୋଲସ୍ ଟୁ ଆଫ୍ଟର 73 days because it demanded were for political and social reform କେବଳ 73 days ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଡୁମା କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ରାଜା ତାକୁ କଣ କଲେ ଡିଜଲ୍ଭ କରିଦେଲେ କାହିଁକି କଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ରିଫର୍ମ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ସମାଜରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଚାହିଁଲେ କିଛି ସାମାଜିକ କିଛି ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁଲେ କିନ୍ତୁ ରାଜା ତାହା ଚାହୁଁନଥିଲେ ସିଏ ଦେଖିଲେ ରାଜାର କଣ ରାଜାକୁ ଏମାନେ ମାନିବେନି ଧୀରେ ଧୀରେ ତେଣୁ ରାଜା କଣ କଲେ ସେ ଡୁମାକୁ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଓକେ ତାହେଲେ ଲୋକ ପୁଣି ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ କି ନାହିଁ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପୁଣି କଣ ହେଲା ନା ମାର୍ଚ୍ଚ 1907 ରେ କଣ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଡୁମା ବନିଲା ଓକେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1907 ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୁମା ପୁଣି ସେ ସାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫର୍ମେସନ କରାଗଲା ବଟ୍ ଇଟ୍ ଅଲସୋ ଡିଜଲ୍ଭ ଆଫ୍ଟର 4 months ପୁଣି 4 ମାସ ପରେ ସେଇ ଡୁମାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଜଲ୍ଭ କରିଦିଆଗଲା ইয়ার ପୁଣି କାରଣ କଣ ନା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପରସିଭଡ opposition to the government and alleged plot against ସାର୍ ତାହେଲେ ସାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମାନେ ସବୁ ଗଲେ obviously ସାର୍ ତ ଏଠି ଯିଏ ଶାସକ ସିଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଡୁମାର ମେମ୍ବର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅପୋଜ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ରାଜା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଡୁମାକୁ ହିଁ ଡିଜଲ୍ଭ କରିଦଉଛନ୍ତି ଓକେ ମନେ ରଖିବେ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଡୁମା କେବେ ହେଇଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଡୁମା କେବେ ହେଲା ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଡୁମାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଜଲ୍ଭ କରିଦିଆଗଲା ଫାଷ୍ଟ ଡୁମା କେତେ ଦିନ ରହିଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଡୁମା 73 days ରହିଥିଲା ତାପରେ ତାକୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରାଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ଡୁମା କେତେ ଦିନ ରହିଲା ନା ସେକେଣ୍ଡ ଡୁମା 4 month ରହିଲା ତାପରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଜଲ୍ଭ କରିଦିଆଗଲା ଓକେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଓ ସାର୍ ଏଗେନ୍ ଡିଜଲ୍ଭ ଦିସ୍ ତାହେଲେ ଡିଜଲ୍ଭ କରିକି ସେ କଣ କହିଲେ କାହିଁକି ଡିଜଲ୍ଭ କଲେ ନା କ୍ଲେମିଂ ଦ୍ୟାଟ ଏ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ପୋର୍ସନ ଅଫ ଇଟ୍ସ ମେମ୍ବର ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟିଫାଏ आवर ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ସିଏ କହିଲେ କି ଏଇ ଯୋଉ ଡୁମା ବନା ହେଇଛି ତାର କିଛି ମେମ୍ବର ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଠିକ ଭାବରେ ଡିସିସନ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଓକେ ଯଦି ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ରପର ଟୁ ଟେକ୍ ଡିସିସନ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ କି ଏ ଡୁମା ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସାର୍ ଏଗେନ୍ ଫର୍ମ ଥାର୍ଡ ଡୁମା ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୁମା ଗଲା ଏବେ ଥାର୍ଡ ଡୁମା ଫର୍ମେସନ ହେଲା ଇଟ୍ ସର୍ଭାଇଭ୍ ଇଟ୍ସ ଫୁଲ 5 year ଟର୍ମ ଟିଲ୍ 1912 1905 ପରଠୁ 1907 ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା 1907 ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୁମା ଭାଙ୍ଗିଲା ତାପରେ 1912 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାର୍ଡ ଡୁମା ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ଥାର୍ଡ ଡୁମା ହିଁ ଠିକ କାମ କଲା ଏଇଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଆସେ ଯେ କୋଉ ନମ୍ବର ଡୁମା ଠିକ କାମ କରିଥିଲା ମାନେ ଯୋଉଟା ରହିଥିଲା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ନା ଫୋର୍ଥ ଓକେ ତାହେଲେ
फास्ट एवं सेकेंड डुमा तो आमे देखिले ये 73 डेज थिला, ये 4 मंथ थिला, किंतु थर्ड डुमा 5 वर्ष पर्यंत काम कला एंड रिफॉर्म एंड मिलिटरी तापरे जनरली सपोर्ट द गवर्नमेंट। ये काहे की रहिथिला सेतिकी दिन ना ये गवर्नमेंट को सपोर्ट कला। अलगा जो फर्स्ट सेकेंड थिले से माने कोन कले ना से सान को प्रतिवाद करूथिले, गवर्नमेंट को अपोज करूथिले, से माने सोशल एवं पॉलिटिकल रिफॉर्म करूथिले, जहा द्वारा राजा कोन कले ना से माने को डिजर्व करि देथिले। किंतु ये जो डुमा आसिला एक्चुअली एमानु को निर्वाचन राजा ही करिथिले, राजांकर ही लोक माने एथिरे इन्वॉल्व थिले, जहा द्वारा से माने कौन कले ना राजांकर स्वेच्छाचारिता को मानि चलिले। ओके ताहले एबे डुमा थाई बा कॉन्स्टिट्यूशन थाई कि लाभ कोन रहिला। ओके पुणी लोक प्रतिवाद करिवे कि नहीं करिवे। ताहले एठी केवल मन रखिबे जे 3 नंबर डुमाटी कार्यकारी माने 5 वर्ष पर्यंत कार्य कला। तापर पॉइंट होची 11 नंबर पॉइंट इंटरफेयर ऑफ सारिना एंड राजपुतिन। सारिना एवं राजपुतिन कर इंटरफेयर हेबा द्वारा मध्य प्रॉब्लम देखा देथिला। सारिना किए ना सारिना होचंदी सारिना अलेक्जेंड्रिया होचंदी रानी निकोलस टू कर वाइफ थिले। ओके राजपुतिन ताहले किए थिले ना राजपुतिन ए सेल्फ प्रोक्लेम्ड मिस्टिक हिलर। ओके अर्थात जो कुहंदिनी वैद्य थिले से जने राज वैद्य थिले एवं सिए कोन करिथिले ना रानी कर जेतेबेलु तांको पुओ बहुत माने कोन तांको देह खराब हेतिला एवं ता देह भलो होनथिला। ताहले एई जने वैद्य थिले राजपुतिन जे की ट्रीटमेंट करी कि तांको पुओ को दुसाध्य रोगरु भलो करिथिले। सेहिथि पई राणी कोन करूथिले ए राजपुतिन को बहुत विश्वास करूथिले एवं तापरे तांको सहित भलो संपर्क थिला। सिए तापरे धीरे धीरे कोन कले ना राज्य शासनर नियम लॉ भितर मध्ये से इंटरफेयर करिथिले। किए ना राजपुतिन सेया ही लेखा हेची ना significant influence over Sarina Alexandria and who believed he could alleviate her Alexis suffering from हिमोफिलिया। ओके तांकर पुओ होची अलेक्सिस और अलेक्सिस सफरिंग फ्रॉम हिमोफिलिया रोग रे जो आक्रांत थिला ताकु सी भलो कर देथिले। ठीक अछि नेक्स्ट पॉइंट सारिना इन्फ्लुएंस बाय राजपुतिन मेड अपॉइंटमेंट टू द गवर्नमेंट। तापरे तांको ऊपर इन्फ्लुएंस हे कि तांको राज दरबार रे ही तांको रखी देले, गोटे बड़ मंत्री पद तांको देले। ओके एवं बेस्ड ऑन हिज रिकमेंडेशन लीडिंग टू द डिसमिसल ऑफ ऑफिशियल्स हु वर परसीव्ड एज क्रिटिकल ऑफ हिम। तापर सीए मध्य तांकर जो डुमा थिला बा तांकर जो माने भलो काम करूचंती को माने करू नाहंती तांको देखिकी राजपुतिन कोन कले तांको डिसमिस मध्य कर देले। अर्थात तांकर राज्य शासनर प्रमुख डिसीजन मध्य नेले राजपुतिन जोटा कि लोकन को भल लागिला नाही। ओके तो ये थिला इंटरफेरेंस ऑफ सारिना एंड राजपुतिन। हमर लास्ट पॉइंट आजिरो 12 नंबर पॉइंट होची डिफीट इन वर्ल्ड वार 1। एक्चुअली प्रथम विश्व युद्ध रे रूसिया पलायन करिथिला। ओके ए पलायन करिबा मध्य गोटे कारण थिला कोन देखंतु ना द वार प्लेस्ड इमेंस स्ट्रेन ऑन द रूसियन इकोनॉमी लीडिंग टू इन्फ्लेशन। ताले प्रथम विश्व युद्ध रे माने लढिबा द्वारा कोन हिथिला ना रूसिया रो इकोनॉमी डाउन ही जाइथिला। अस्त्र शस्त्र पाई बहुत सारा अर्थ व्यय करा गला, लोक माने खाइबा को पाइलेनी। देखंतु फूड शॉर्टेज देखा देला लीडिंग टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जहा द्वारा मुद्रास्फीति हेथिला। फूड शॉर्टेज एंड डिक्लाइन इन लिविंग स्टैंडर्ड लोक मानकर जो बंचिबार जो शैली थिला ताहा धीरे धीरे डिक्लाइन हेबा को लागिला एवं रूसिया सफर सिग्निफिकेंट मिलिटरी डिफीट्स। ओके व्हिच वीकेंड द पोजीशन ऑफ सार निकोलस टू। ताले लोक जो आमे पढिले या पूर्वरु आर्मी माने डिफेंस रो लोक मिलिटरी पीपल मध्ये खुशी नथिले, से माने मध्ये सैटिस्फाई नथिले एवं एरोड पब्लिक कॉन्फिडेंस इन हिज लीडरशिप। ए सार निकोलस टू को ऊपर केही खुशी नथिले, तांकर लीडरशिप ऊपर कोन करूथिले कहार मध्ये कॉन्फिडेंस नथिला, से माने कॉन्फिडेंस हरई बसिथिले। ओके ताहले फर्स्ट वर्ल्ड वार रे पार्टिसिपेट करिबा द्वारा बहुत सारा अर्थ व्यय करिबा द्वारा मध्ये कोन जे तांकर इकोनॉमी डाउन हे जायते। ओके तो ये मध्य अनदर कॉज ऑफ रूसियन रिवोल्यूशन। ठीक अछि तो एतिकी थिला आमे सब रूसियन रिवोल्यूशन रो कॉजेस गुडी को आज पढिले। नेक्स्ट क्लास रे रिवोल्यूशन ब्रोक आउट रिवोल्यूशन हेला केमिति हठात कोन घटिला तार कारण कोन आमे डिस्कशन करिबा। लास्ट जदि भल लागि थाए लाइक करिवे, सांगा मानको शेयर करिवे एवं चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब मध्य कर देबे। थैंक यू, जय हिंद।